Yes, good morning everyone. By the way, this is LGB Pacheco from the group 1 and then I am here to tackle about our topic, the tourism culture. So, before we start, by the way, dili ko kaayo hanas aning fluent na mag-English ha, but I just do hope na masabtan ba ko ninyo sa akong buktasan. So, let's start. So what could be the effects of culture and travel? So before that, let us know what is the meaning of culture. So culture can be defined as a set of beliefs, values, attitudes, habits, and form of behavior that are shared by a society and are transmitted from generation to generation. So culture means kultura. Kultura nga, it's either atong mga pagtuo, atong mga binuhatan or mga buhat nga sa atong mga totoo, like sa atong mga religious beliefs, like that, di ba? Dayon kaning mga kalihukan nato nga naa diri sa atong society nga gipasa gikan sa katigulangan hangtod karon nga atong nagagamit or atong ginabuhat, like that. So a knowledge of the culture of a country is important in order to understand how individuals within that country will behave. Lack of understanding and inability to communicate with the host culture might result in a culture shock for the tourist. So sa ato pa, if ever nga makaadto ta sa lain country nga atong mag-travel pa, like for example, bisan na lang gud ta diri sa duol, bisan man lang natay gamay nga idea nga atong ma-adapt sa ilang culture para dili ra kay bitaw ta ma makuan sa tawag ani, dili ra kayo ta mabaguhan bitaw sa ilang mga kinaandan nga buhaton. Kung for example nata sa isa ka lugar, dali ra nato siya ma-adapt bitaw kung naa lang tay bisan gamay nga ideya. Kay kung wala man jud ka ideya, so syempre makuan gid ka nga dili ka maanad bitaw nga hala ingani man diri nga lugar no na bang that might result in a culture shock for a tourist. Like for example, a Filipino traveler who visits the United States for the first time may experience culture shock in the open display of love and emotions. O di ba? For example, ang Pinoy niadto og laing kuan, laing country. Syempre nabaguhan siya sa culture nila didto kay syempre liberated ba ang naa dito sa gawas, di ba, kasagaran. Not all but sa dagan sa ilang pamuyo didto nana naman jud of display of affection. Display na kayo ang ilang ang love of affection bitaw nila didto kumpara diri sa ato ang ana as a Pinay, di ba, nga na ato pagyapong nadalahan tud karon ang pagkadelikadesa nga ang atong love of affection is not in private paghihapon. So sa ila dito is open kaayo, makita na lang nimo dito, di ba? Pero kasagaran na nga nagaka-adapt na diri sa ato sa karon nga henerasyon, di ba? Dayon ang the frankness of conversation, ang prangka nga pagkaistorya, the permissive way children interact with their parents, o di ba? Dito man jud sa gawas kay example naaman jud sa ila dito. That is why nga dili bitaw awat diri sa ato nga unsa ni magbadlong sa atong mga bata is gibadlong nato sila kay diha nato issue kung unsa nato sila nga gimahal as sign nga atong gihigugma ang atong anak. Like sa atong mga ginikanan gibunalan ta nila kay mahal ta nila kay para syempre naagian naman na nila, so dili nila gusto nga maagian pud na ninyo. That is why permitted gud before nagbunal imong mama or papa di sa imo sa una sa bata pa ka pagkakuan na presa ko na experience man jud nako di mamunal sa bata, pero pagkagabi dayon mura kong makonsensya ba nga wala nak sorry kayo kana butang natulog na sila, nak sorry kayo ha kanang kuan lang gud bisan sa huna lang makonsensya ka ba wala tulog tan ang wala pagbunal mo ko sa kong bata nana ba sa atong pagbunal or kami as a ginikanan sa among pagbunal, that is the show of affection nato nga gimahal nato ang atong bata. Whereas kung didto man jud sa gawas ay pa nila didto ang bata pa mismo maghadlok sa ginikanan ba nga sige bunali ko kay pakwanta ka
Papriso ta ka, di mura ang ilang pagkuan dito dili maka ansan kasi og dapat bitaw ang ilang parents dito hadlokon ang mismo naman hino ng bata mo hadlok sa ginikanan inana ang ilang kuan dito ilang naandan bitaw kay mo man sa ilang batas dito kumpara sa ato dili lahi man. So ang kuan pod and the practice of allowing aged parents to stay in the home for the aged o di ba para sa ato diri syempre as a whole family nag-usa lang gyapon tahanton nga natigulang na lang ta di ba bantay mo kita as imbis para sa ako ako'y I mean ako'y own family di ba napaghapon sa aton adapt na to sa ato Filipino close family ties naalang gihapon ta nagpuyo sa atong mga Amerikanan pero kung dito sa ilaha dili na pwede once nga mag 18 years old na ang bata pwede na ka nana sa ila dito nga dapat kuan na ka makatrabaho na bitaw ka yes like that. Likewise an American tourist in the Philippines might be repelled by balot o for example kuan pod kabaliktaran pod kanang ang Amerikano na pod or ang mga foreigner nag-visit sa Philippines masyak pod sila nga uy unsa man yung kanilang bitaw makita like sa atong mga pagkaon nga wala dito sa ila like for example balot the cooked duck egg with embryo di ba kinsa may ganahan og balot di ba ako di ko kakaon na and then the bagoong preserved salted fish o sa ila wala na dito diri uso ka syempre lamig kay ng bagoong pang appetite pang pagana sa kaon di ba o lamig kayo na or may feel exasperated by the Filipinos lack of punctuality or time concept o di ba mo nang ginahingon nga basta gani kuan Pinoy time ang sabot example alas 9 ni abot alas 10 alas 11 mo nang dili sila kakuan sa ato ba nga atong nilihukan bitaw nga magkuan kay sa ila man jud is time is gold dapat kung unsa nga oras mao jud yung oras and then and the use of euphemism and circumlocution in contrast to American frankness. And wala kayo ko kakuan unsa ning euphemism no o circumlocution ba na diri sa Google Translate dili man jud mo translate pud good ang kaning euphemism o wala yung saktong kuan bitaw saktong term sa Tagalog o Cebuano wala pero ang meaning sa euphemism is a mild or indirect word or expression substituted for one considered to be too harsh or blunt when referring to something unpleasant or embarrassing. Downsizing as a euphemism. Siguro sa kanang bitang kusog man na magtamak ana siguro may pasabot aning euphemism. And then what's this? Circumlocution. The use of many words where fewer would do, especially in a deliberate attempt to be vague or evasive. Hindi kayo na ko siya magpanda. Siguro, pa-explain si Ma'am Sato na. So, mauna diba, kung ang Pilipino na magadto sa laing lugar niya, sila po mag-anisan sila sa ato, nagya po, naikuan nga, mga kuan sila nga mabaguhan bitaw kay, naiila dito, nga wala din nasay wala din nga wala sa ila dito. That is why. And then, so let us proceed. So there are two factors sa kaning culture patterns. The internal forces and the external forces. It is stated here that culture patterns are changed by internal forces. Since the innovators are better educated, have high income, and more achievement-oriented than others. So, sa internal forces daw, kanina mga travel innovators are mas daghan hibalan. So, better educated, na ay mas taas nga sweldo, and more achievement-oriented kaysa sa uban. They tend to be opinion leaders and to be highly sought after by marketing people. So, murang ginalakag-lakag sila kay syempre, mas naman sila ikon. Nga unfair. Kung ang lugar, for example, di ba, kung ang example word, kung ang Pinoy na dito sa laing kuan nasod, syempre, makaingon sila nga, hala, Pinoy raman na, kain sila ba nga, rara, bitaw, naragid ta sara. Whereas, kung dili ang mga foreigners, so, kita sa na mga Pinoy, kaya syempre, makakuanta nga, ala, sabihan lagi na, nana. Buras ginakuha na ito, buran maghalos hari, na bitaw sila, nga ana-ana, na bitaw,
ginasamba na tungod sa daghan kwarta, pero dapat dili unta inana, dapat naron ta sa kanang kuan bitaw, pero hinon mao na magud na ang nasa generation karon, kay kung kinsa tong mas daghan kwarta mo tong mas gina-praise bitaw pag-ayo. So mass follow class. So, wala kay ko ideya about ani na term no, mass follow class. Maybe kaning mga lower social status nga follow bitaw sa trends, may nana siguro something. Mass follow class suggests that a destination first attracts a small number of persons with lower social status. So, nagsuggest nga sa destination where sa small number of persons nga first attracts is katong mga naa sa lower social status mo. So, wala kayo ko ideya about that later. So, kasi matagaan ta ni maman og ideya later. So, contact with other environments may change previous attitudes and behaviors. So, example, makaadto daw ta sa laing environment, pwede nga makapabago sa atong mga nakaugalian bitaw nga mga kalihukan nato atong mga binuhatan. A visit to a foreign country may result in a change in attitude toward the people of that country. So, kung makabisita daw ta sa kaning foreign country, pwede siya makaresult sa pagbago sa atong kuan. Like for example, kaning nag-abroad, di ba nakaadto sila sa laing lugar. So, pagbalik nila dinhi, naka-adapt man sila sa unsay mga kalihukan dito sa kuan, sa laing nasod, na-adapt nila diri, di ba? Pwede nga makapabago, pwede daw nga makapabago sa mga nakaugalian nato nga binuhatan. Like, for example, gikan sa dito, nag-English, pag-abot dito, in-English apod. Ang uban gani bisan na sa Manila, di ba? Like, for example, ang taga diri Mindanao, pag-abot dito, Tagaluga po, di ba? Ana. Dayon. Travel may also stimulate the sale of products in the destination visited. So, ang travel daw pwede po nga maka-stimulate sa sales sa mga products nga kung asa sila nakaadto. Di ba? Kanang di ba gikan ta sa laing lugar pag abot o di ba nakadalag pa sa lubong. Di ba nana diri sa tuwa pa pasalubong center. It can really be seen that in order to understand a traveler, it is necessary to understand why visitors act the way they do and be in a better position to anticipate and satisfy their needs and wants. So, in order daw nga masabtan nato ang usa ka traveler, so dapat makita po daw nato kung masabtan ngano ang mga visitors gusto nila nga mao ilang buhaton nga na sila sa maayong posisyon para makuha nila unsa ilang masatisfy bitaw nila kung unsa ilang gusto nga makuha, kung unsa ilang gusto to satisfy their needs and wants. So, di ba for example, kung kita mo adto ta sa kaning kuan sa laing lugar, so naman jud reason nganong adto ta sa laing lugar para masatisfy nato ang atong mga needs and wants. Ang kaning kuan pod mga tao nga kung asa ang kaning traveler gibisitahan ang tao, mag-kuan pod sila nga mag-anticipate nga o unsa ilang gusto bitaw. Syempre dili sa ato non man jud sa ato mga Pilipino nga mga hospitable ta. So, di ba kung natay mga bisita o dawat bitaw dayon ta, hali ang atong mga tinabuan nga habol pagamit sa ila, pero sa ato dili gani nato gagamit saban pa ta sa atong mama inana bitaw. Kanina kuan man to no, the effects of culture and travel. So karon din hinapunta sa the importance of cultural tourism. So let us see. Cultural tourism includes all aspects of travel in which people learn about each other's way of life. So, ang turismo daw sa kultura is includes all aspects travel, sa atong pagbiyahe, kung asa ang mga tao pwede nga maka-learn about sa paagi sa kinabuhi sa usa-usa. So, thus, tourism is an importante daw nga paagi sa paglambo sa relasyon sa kultura ug sa atong international nga relasyon. So,
Luis D. Amore once said, "These millions of daily person-to-person encounters are potentially a powerful force for improved relations among the people and nations of the world. Relations which emphasize a sharing and appreciation of cultures rather than lack of trust bred by isolation." So, sa kada adlaw, sa milyon nga mga tao sa kalibutan, nga adlaw-adlaw natong mga tagbo, could be the potentially a powerful force usog nga maka-improve sa relation sa ato matag usa sa mga tao diri sa tibuok kalibutan nga maka-emphasize sa pag pag-share sa unsa man ang pag-share ug pag-appreciate sa atong kultura, especially sa atoa pwede nato na siya makuan sa pinaagi sa mga tao nga mga ma-encounter nato. For example, nga nag-travel ang tao diri sa ato, pwede na nila madala paingon dito sa ilaha. Kumpara sa kaning pagmugna lang, rather than lack of trust bred by isolation. Kaysa sa kanabitang mag-inusar, nag-inusar, isolate means, di ba ma-isolate ka ikaw ra isa? Sa gimugna pinaagi sa pag-inusara. So, and then, dito ang giingon daw ni Luis D. Amore na ay potential nga usog nga puwersa nga makapalambo sa atong kultura nga ginagamit bitaw pa pwede nila ma-share madala dito nila sa laing lugar pinaagi sa pag-travel. Muna naka-important sa travel. Pwede ma-adapt nila sa ato or kita ang maka-adapt gikan sa ilaha. Like that. Then the cultural factors with tourist appeal. So in tourism, there are cultural factors that appeal greatly to tourists. So na daw mga cultural factors nga makahatag og kuan sa atong mga turista nga makapaingganyo sa mga turista. Like for example, these are arts, the music and dance, handicrafts. Pwede na ito nga ipasalubong, di ba? Ay, pwede na kung mag-ato pa sa laing lugar, di ba, makadala tag may palit kang mga binuhat bitaw nila nga. Like, for example, mga keychains, mga bags nga gikan sa banig na handicrafts nga. Originally, nga gikan sa ilahang handmade lang dito. Handicrafts, di ba? Industry and business, agriculture, education, literature and language, science, government na sa ilaha kay lahi man ang ilang government dito pinagi sa ilang kuan naman lahi kuan magparihas tabat mas lahi dito mas lahi po sa ato. So ang religion di ba daghan kayo nagkalain-lain kuan diri dinhi pa lang pud sa ato di ba daghan ang gitag mga kuan religion like sa ato like sa ato ang Christians galita pero daghan pud kayo nagkakuan daghan kay what's this mga sanga-sanga ni as a Christian dayon sa food and drinks of ang history. So let us hear this from my members about these cultural factors with tourist appeal. Number 1 is art. Generally, the arts include performing arts and fine arts. The former refers to live theater, music, and dance, and the latter includes painting, sculpture, architecture, and graphic arts. Examples of performing arts is Pangkat Kawayan, literally bamboo band, otherwise known as Singing Bamboo of the Philippines. That's an examples of performing arts sa mga theater. And fine arts, muna silang mga painting, mga sculpture, patulad ng gawa ni Juan Luna na painting na Espolarium o ni Michelangelo, mga sculpture ni Michelangelo na kilala sa buong mundo. Mga siyang fine arts. And number 2 is music and dance. In several countries, music is a major source of enjoyment and satisfactions to tourism. The Philippines, Hawaii, Spain, and the United States are examples. Resort hotels is particular can give visitors many opportunities to enjoy the best local music. Example sa
sa mga hotel na sila yung mga own music, evening entertainment program, mga concert, mga record. That's examples of music. And dancing, it is native or ethnic form, is one of the most appealing aspects of a country culture, can be presented as a tourist attractions. The color, customs, music, setting, and scale of form and executions add the attractions. Most all countries have native dancing or ethnic dancing. Ethnic music and dancings are parts of the culture and should be used to entertain tourism. The best, pinakamagandang gawin parang libangan sa resort hotel, sa mga local shows, nightclubs, and community program na present added opportunities. An examples of dance in a cultural expressions is Bayanihan Dance Troupe of the Philippines, the Ballet Folklorico of Mexico, and the Kabuki Dancers of Japan. That's examples of dance in a cultural expressions. Number 3 is handicraft. Handicraft, blessed with rich natural resources, people from the different cultural communities discovered how to fashion useful and beautiful things out of wood. So, ang handicraft, mao ni ang mga souvenir. Gamit ang mga material na gamit sa paghimo sa handicraft is bamboo, rattan, abaka, coconut, shells, kapis, and object abundant in nature. Muna sila ang gamit sa paghimo sa handicraft. And patronizing local handicraft encourages tribal and cultural communities to produce more. In that way, we preserve and promote our cultural. The Philippines is one of the world leading producers of handicrafts, locally handmade craft, and admired worldwide for their visibility, beauty, and quality. So, encourage natin yung mga tribo na gumawa pa ng higit pa para ma-preserve natin yung kultura natin sa paggawa ng mga souvenir. That's an examples of handicraft. Next, number 4 is industry and business. Industry tours are a very effective way of developing an interest in the culture of countries, as well as providing a potential market for the product being made. Tourist organizations should encourage tours to factories or processing plants. List of these industrial establishments can be prepared by tourist promotional organization, chambers of commerce, resort, hotel, and restaurant. Group tours can be organized to manufacturers of a specific product who visit another country to see how manufactured of the similar product of accomplished. Such tours are manually profitable because the representative of the different countries learn from each other. So, ang industriya, ito yung mga grupo ng mga negosyo na madalas nagsasagawa ng mga paglilibot upang mapamilyar yung mga negosyo nila, yung malaking industriya sa mga processor na pupunta sa ibang bansa para malaman kung ano ang mga malalaking sektor doon para mapataas ang mga binta sa ilang mga lugar sa pamilihan. Examples here in the Philippines, the biggest shopping mall is SM Mall of Asia and SM North Asia. That's one of the biggest shopping mall here in the Philippines na kilala sa ibang bansa. And that's an examples of industry and business. Education. The inhabitants of one country
are usually anxious to know the educational system of another country. The campuses of the colleges and universities of a country are particularly appealing to tourists. Many of them have beautiful landscape and are ideally situated for an enjoyable. So, kanang nagpuyo sa usa ka nasod, kasagara sa ilaha kay nabalaka kay ang ilang campus madamihon sa mga turista, ilabi na daghan sa ilaha maayo ug malingaw kaayo ang ilang nasod. The enlightened visit famous universities such as Oxford or Cambridge in England, Harvard in the US, and the University of Santo Tomas in the Philippines are tourist attractions. Several universities conduct adult education programs within the university's continuing education service. These educational opportunities attract students from many countries around the world. Those students are motivated to travel international conferences of business and industrial associations, as well as scientific and educational organizations are often held on the campuses of colleges, universities, and other educational institutions. The best example are the Adult Education Center, similar to the East-West Center at the University of Hawaii. These centers attract thousands of adults every year from continuing education courses, conferences, and meetings that are educational in nature. Literature and language. The literacy achievements of a country form an important part of travel motivation. Books, magazines, newspapers, booklets, pamphlets, and other printed literary work are significant expression of the culture of a country. Libraries are favorite cultural institution for the tourist. So, mahinungdangon kaayo ang pagpahayag sa kultura sa usa ka nasod kay paborito ng mga kultural ang mga institution alang sa mga turista. Many have very good reading language and comfortable, attractive surroundings where visitors can enjoy reading about the history, culture, arts, and folkways of their host country. Frequently, entertainment programs include the reading of poetry or the discussion of various books or other literary work as a cultural entrenchment for guests. A highly educated person is likely to speak or at least have studied more than one language. Interest in the language of another country is an incentive or for travel. This is true for students who travel to a particular country to practice the language or to become more familiar with its colloquial use. Most travelers like to learn the language of the country they visit. They usually start learning the common expressions used in ordering food in a restaurant or in talking with hotel or other tourist employees language. The classes should be therefore be included in the activities program of tourist area. So kita naman gid tanan nakasulod sa restaurant, di ba? Kasagara mo gamit man gid ta og English or any kind of language. Agriculture. The agriculture of a country may be interesting to a large segment of tourists. Dairy undertakings, fresh fruits and vegetables, crops and poultry, and livestock are types of farming which are important elements of culture. So, ang agrikultura, ang usa ka nasod nga nahimo sa usa ka dako nga bahin sa tourist ug naghimo pod sila og presko nga mga prutas ug mga vegetables ug mga kahayupan maoy importante sa panguma. An important aspect of tourist services in rural areas in the farmers,
market in which local agricultural products are sold to the travelers. Example of these are the roadside stands selling fresh fruits, vegetables, and products of nearby farms which are enjoyed by travelers. Local tours should be include agricultural developments and services so that tourists can see the agricultural products in the country and perhaps try some of them. An example of this is a tour to Ku, Hawaii or the Del Monte Farm in Bukidnon, Philippines where visitors have a chance to taste fresh pineapples grown in the pineapples plantations in the area. Science. Tourists are interested to know the scientific activities of a country, especially those in the technical industries, education, or scientific research. Tourist promotion organization would be rendering a great service to the scientific community by providing facilities for the exchange of scientific information, organization of scientific installation, and other activities which provide scientific information to visitors. So ang mga turista interesado kayo sila nga mahibalaan ang mga kalihukan sa usa ka nasod. Labi na ang nasa technical nga edukasyon ug ang organization promotion maghatag sila sa usa ka maayo nga serbisyo sa komunidad. The most popular scientific attractions are museums of science and industry, planetarium, and visits to unusual scientific installations such as atomic power plants and space exploration center. Zoos and aquariums are likewise popular. Notable examples are the Lyndon B. Johnson Space Center in Houston, Texas, and the John F. Kennedy Space Center in Florida. These scientific installations provide scientific knowledge to a large number of visitors each year. Government. Countries differ in their system of government. Visits to centers of government, such as capitals, are very motivating to individuals interested in political science and government. When a person visits another country, he or she becomes aware of the type of government in operation and compares it with the government in his or her own country. Kanabitang lahi of system of government sa lain lugar. Visits to center of government, such as capitals, are very motivating to individuals na nag-interest sa political science and government. Like example, di ba once makalaag o makabisita ta sa laing lugar, maka-aware man jud nato ilang type of government o gina-compare nato ilang lugar og sa atong lugar. History. The history resources of a country reveal its cultural heritage. The preservation of history and the quality and management of museums are very important for the success of tourism. To be familiar with the history and archaeology of an area is very important travel motivation. One of the weaknesses observed in historical museum is that the explanation of the exhibit are given in only one language. Hence, most tourists do not enjoy the historical exhibits because they do not understand the language used in explanation. Tourists should be provided with the literature that describes the point of interest, admission fees, hours of operations, special events, and other informations they need to visit historical attraction. Ang kaning preservation of history and the quality and management, importante na siya sa mga success
tourism para mapamiliarize po niya sa history and archaeology. Usa pod nga weaknesses observed in historical museums. Kanang explanations the exhibit nga gihatag sa isa ra jud nga language. Most tourists nga wala na enjoy or nalipay sa historical exhibit because wala sila kasabot sa language nga gigamit sa pag-explain. Tourists should be provided with literature para po nga ma-describe nila ang point of interest. Example of history is someone telling a story about their past experiences. Article about where baseball originated. A chronological record of events as of the life or development of a people or institution. And that would be all for our topic. So I hope nga naamoy na punan. Have a nice day. God bless and thanks for watching. Bye-bye!